أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم چلے نکالیے کیا پڑھنا ہے آج بتائیے مجھے لوگ بہت کم ہے آج کلاس کے اندر کیا بچا ہے کون سی صورت ہے ہماری کیا پڑھ رہے ہیں ہم سورۃ الانفال ہے نا ماشاءاللہ جی باقی کیا فضیلت ہے سورۃ انفال کی کیا سبب نزول تھا ایک بہن ضرور بتائیے مجھے اچھا جی آپ پڑھ لیں آنٹی آپ پڑھ لیں میری آواز آ رہی ہے جی جی آپ بولیے جی 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 اس کا نزول کے بارے میں یہ تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں تھا کہ اس پہ جھگڑا ہو گیا تھا غزوہ بدر کے بعد جو تھا نا مال غنیمت پہ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا مہاجرین میں اور انصار میں زیادہ جو تعداد تھی نا وہ انصار کی تھی مہاجرین کی کم تھی غزوہ بدر میں اور اس کے بعد اس کے یہ آیات نازل ہوئی تھی کیونکہ ان میں اختلاف تھا اور جہاں تک مجھے سمجھ آئی نا شاید میں اس میں غلط بتا رہی ہوں صحیح اس میں یہ تھا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں میں یہ بانٹا تھا ہاں بالکل سب میں تقسیم جو کر دیا سب میں یہ تقسیم کیا تھا انصاف جی کے ساتھ جی اور جب یہ آیات نازل ہوئی تھی جب یہ آئے پہ نازل تو اس کے اندر آپ دیکھیے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم اللہ سے ڈرو اور اپنی آپس میں جو ہے اور اپنی ذات کی اصلاح کرو اصلاح کرو اپنے معاملات کو بہتر کرو صحیح کرو درست کرو تو اس سے مراد کیا تھا سسٹر نازیہ آپ بتائیے اس سے مراد کیا ہے واصلحوا ذات بینکم معاملات اپنے ٹھیک کرو اپنے معاملات میں اصلاح پیدا کرو کیا یہ اس وقت کے لیے تھا یہ ابھی تک ہے ہمارے لیے بھی سب کے لیے حکم ابھی تک ہے نہیں ابھی تک ہے یہ سارا کہ پوری جی کب تک رہے گا قیامت تک جی کیا حکم رہے گا کہ اپنے معاملات جو ہے نا وہ اتقوا اللہ توکل کرو اللہ تعالیٰ پہ اللہ سے ڈر کے کرو ڈرتے اللہ رہو توکل تقوی اصلحوا ذات بینکم اور جی اپنے معاملات جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے واصلحوا ذات بینکم اپنے معاملات کو تقوی کے ساتھ کرو تقوی پر ڈیپینڈ کرو تقوی کے ساتھ ان کو معاملات کو حل کرو جس میں تمام باتیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے زندگی کے امور آ جاتے ہیں چلیں آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت کریے بلکہ 4 کی بھی کر دیجیے تو اچھی بات ہے چلیں کون کرے گا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ماشاءاللہ چلے لفظی ترجمہ لکھیے لکھا بھی ہوا ہے میرے خیال میں آپ سب نے اس کا لفظی ترجمہ تو لکھا ہوا ہے سچے مومن بے شک مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں
کیا بڑھا دیتی ہیں؟ وہ آیتیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں سچے مومن۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات حقا، وہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے پاس عند ربہم مغفرۃ و رزق کریم، اپنے رب کے پاس درجے بھی ہیں اور بخشش بھی ہے اور باعزت رزق بھی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ان کو بہت ہی عزت کے ساتھ دیا جائے گا۔ سچے مومنوں کی نشانیاں جو کہ ہم نے پچھلی تفسیر میں پڑھی تھیں، الحمدللہ۔ سچے مومن تو وہی ہوتے ہیں نا جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، جیسے آپ پڑھتی ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتی ہیں، سمجھ کے پڑھتی ہیں، زیر زبر کو دیکھتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، ایمان ہے نا، یہی چیز اکساتی، اٹھو پڑھو، اور بھی کچھ کرنے کو بہت کچھ ہے، کر سکتے ہیں، لیکن مومن کا مقصد زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہو۔ کام سارے ہی ہو جاتے ہیں دنیا کے، رہ تو کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن ایسا ایک وقت جو کہ اللہ کے لیے خاص کیا گیا ہو تو وہ سچا ایمان والا مومن وہی کر سکتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل جو ہے وہ ڈر جا، واجلت، واجلہ کہتے ہیں ڈرنے کو، ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر جہاں پہ جنت اور جہنم کی آیتیں آتی ہیں، جنت پہ خوشخبری ملتی ہے، جہنم پہ ڈر جاتا ہے، تو کیا یہ مومن سچے مومنوں کی نشانیاں ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے، اس میں فرائض بھی آ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں، ان کی تصدیق میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ اگر ان پر آیتیں نہ پڑھی جائیں تو کیا پھر وہ ڈرتے نہیں؟ نہیں، ایمان تو ہوتا ہے ان کا اپنے رب پہ، وہ مانتے تو ہیں ہمارا رب ہے، ہمارا رازق، ہمارا خالق ہے، ہمیں کسی نے پیدا کیا، لیکن جب انسان عین الیقین ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، آنکھ سے دیکھا یقین آ گیا، قرآن پڑھا، دل جاگ گیا، اٹھ گیا، جو کہ سویا ہوا دماغ تھا وہ جاگ گیا، ایمان تازہ ہو گیا، فریش ہو گیا، سوچنے لگا واپسی تو ہے میری، جانا تو میں نے ہے، اب ان آیتوں کو پڑھتا ہے، آگے پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اٹھایا جاؤں گا، پھر کیا ہوگا، اچھا یہ کتاب پڑھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اکبر، پھر وہ جو آیتیں ہیں نا، وہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ربانی ہے، پھر وہ اس کے ایمان کو اور بڑھاتی ہیں، مضبوط کر دیتی ہیں، اس کو اٹھا دیتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ جس وقت میں قرآن پڑھتی ہوں تو میں کتنی حد تک جاگ رہی ہوتی ہوں، ان آیتوں میں سے میں کیا سیکھ رہی ہوں، کیا پڑھ رہی ہوں، پھر وہ ان آیتوں کو پڑھ کے اللہ کی نشانیوں کو پڑھتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل اور دماغ جاگ جاتے ہیں، پھر وہ بندہ میری آیتوں کو پڑھنے کے بعد پھر میری نشانیاں جو میری آیتیں ہیں اس کے ایمان کو جگاتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ کسی اور پہ بھروسہ، کسی اور پہ توکل، کسی اور کے ساتھ
दोस्तियां, फिर वो इधर उधर भटकने से बच जाता है, फिर वो शिर्क जैसे मुजी मरज से बच जाता है, ठीक है, शख्सियत परस्ती से बच जाता है, दुनिया परस्ती में से निकल आता है, हुब्ब दुनिया फिर उसके ऊपर असर नहीं करती। जितनी भी दुनिया खूबसूरत होकर उसके सामने आ जाए, बन के आ जाए, कोई उसे कुछ कहे, कोई उसे कुछ कहे, तुझे दुनिया में रहने का तरीका नहीं आता, तू तो अल्लाह वाले हो गए, तू ऐसे हो गया, उस पर असर ही नहीं होता। क्यों? वो अपने रब पे भरोसा कर लिया। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, मुतवक्कल, वकील बना लिया अपने रब को हर काम के अंदर, कारसाज बना लिया अपने रब को हर काम के अंदर। मेरा मुश्किल कुशा मेरा रब, मेरा हाजत रवा मेरा रब, जो करेगा सो वही करेगा, वही करने वाला है, क्योंकि उसने मुझे पैदा किया, पैदा करके छोड़ नहीं दिया मुझे वैसे ही छोड़ नहीं दिया। अगर छोड़ दिया होता तो ये कुरान मेरे पास ना होता आज, फिर तो मैं एक बिल्कुल ही लाइलम इंसान होता। अल्लाह ताला ने मुझे एक जिंदगी का पैटर्न दे दिया, एक पूरा, एक अल्लाह ताला ने हमें ज़ाब्ता हयात दे दिया कि तेरी जिंदगी का एक ज़ाब्ता है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। इसको पढ़ता रहे और अपनी जिंदगी में अपने आप को ताज़ा, अपने आप को तलकीन करना, अल्लाह के हुक्मों पे अमल करके अपनी आखिरत को बनाता रहे। तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी आखिरत भी बन जाएगी। जब तू अपनी जिंदगी में कहेगा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर, क्योंकि तमाम अंबिया इकराम ने ये काम किए, अल्लाह पे भरोसे किए, अल्लाह की तरफ पलटे। जब भी परेशानी आई, दुख आए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइश, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश, हजरत अल्लाह अकबर, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि जद्दे अमजद हैं, जिन पर दुखों के पहाड़ उतारे गए, क्या आजमाइशें हुई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा था? वा उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह, अल्लाह की तरफ सारे काम सौंप दिए, अल्लाह की तरफ सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, मुझे दुनिया की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह के सुपुर्द। जब ये सारे काम हो गए, अल्लाह के सुपुर्द जब इंसान कर लेता है सब बातों को, अल्लाह की किताब की ये आयतें पढ़कर अपने ईमान को ताज़ा करता है, अल्लाह अकबर, तो फिर उसका ईमान, जब ईमान ताज़ा हो जाता है ना, तो ईमान के साथ सिर्फ एक ही बात नहीं होती कि बस फिर वो अल्लाह पे तवक्कुल कर लेता है, वो कहता है बस। उसके साथ कई ऐसे सोए हुए मसले होते हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं होता, वो उठ जाते हैं, वो जागते हैं, तो फिर ईमान मुकम्मल होता है। सोए हुए दिलों को जगाना होता है। कुरान रूह की ग़िज़ा एक ऐसी है, सिर्फ रूह नहीं जाग जाती, जिस्म के अंदर जो अल्लाह ताला हरकत और पैदा कर देते हैं, जो ताकतें आ जाती हैं। क्या ताकत थी सहाबा कराम के पास? क्या था उनके पास? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु, सैफ मिन सियूफ मिन, वो है ना, क्या है, सैफ मिन सियूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार थे। क्या ताकत थी उनके पास, क्या चीज थी उनके पास। सहाबा कराम मैदान जंग में कूद जाते, मौत सामने है, पता है, शहीद होने को तैयार है, वजह कि ना बीवी बच्चों का ध्यान है, ना उनके रोजी रिज़्क पानी का ध्यान है, ख्याल है हाय उनकी खातिर अब हम क्या करें। नहीं, एक चीज थी, दिल लरज़ जाते थे, दिल जाग जाते थे, वह जिलत, डर जाते थे, खौफ महसूस करते थे, उनके दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत
जाग जाती थी। ये आयतें बरहक, ये आयतें सच्ची हैं, हमें बुला रही हैं ये आयतें, हमें समझा रही हैं। आज सबसे ज्यादा मजलूम किताब कुरान है, क्यों बंद पड़ा है? अमल के टाइम वो बंद है। कुरान हमें अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारने देता। मर्जी तो चलती ही नहीं। जब मर्जियां करने पे आ जाते हैं फिर नुकसानात में चले जाते हैं, फिर नुकसान में चले। बीमार है ना, बीमार कहे मैंने तो नहीं जाना, मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जरूरत, जिद करता है। क्या होता है? आखिरी दिन बीमारी घर कर जाती है, बढ़ जाती है। नुकसान किसका हुआ? अपना। बीमारियां आती हैं, इलाज करवाने पड़ते हैं। हमारा सबसे बड़ा इलाज एक मोमिन का, बीमारियों का इलाज, दुखों का इलाज, तकलीफों का इलाज, हर चीज का, हमारी रूह जो कि खत्म हो चुकी उसका इलाज, रिज़्क रोजी का इलाज अल्लाह ताला ने हमें किस चीज में दिया? इस किताब में दिया। जो मेरी किताब को छोड़ देता है, जो मेरी इस किताब को नहीं पढ़ता, वो क्या है? वो क्या है? वो तो मुर्दा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का जिक्र करने वालों की मिसाल जिंदा लोगों से है, अल्लाह का जिक्र ना करने वालों की मिसाल मुर्दा लोगों से। देखने में तो जिंदा है भाई, चलते फिरते, सब कुछ करते, खाते पीते, बड़े लंबे चौड़े जवान। आप कहीं जाओ, देखो एयरपोर्ट पे बैठे हो, डॉक्टर के ऑफिस में बैठ, कहीं भी जगह हो, स्टोर में हो, तो आप देखो कि कितने इखलाक वाले लोग होते हैं, खूबसूरत अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ताला सबको ईमान की दौलत दे। दुआ कर दिया करे उनके लिए, अल्लाह इनको भी ईमान जैसी हिदायत दे। अगर तूने मुझे दी है ना, अल्लाह इसको भी दे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे भी तूने दी है, छीन ना लेना कहीं मेरे से। देख के इंसान के दिल में आता है, अल्लाह ये भी तो हमारे जैसे बंदे हैं, हमारे जैसे इंसान है, चलते फिरते खाते, एक चीज नहीं इनके पास, एक चीज की कमी है इनके पास, जो कि सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ, एक नेमत एक तरफ। सारी दुनिया अल्लाह ने इनको दी है, कहीं डॉक्टर बन गई, कहीं कुछ बन गए, कहीं दौलतें हैं, गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, कारें हैं, सब कुछ है, इज्जत बड़ी मिली हुई है, लोग इज्जत करते हैं, इज्जत करते हैं लोग। लेकिन एक चीज नहीं है, दुनिया ही दुनिया अल्लाह ने दे दी है, हमेशा रहने वाली जिंदगी दाव पे, खतरे में। कल को जो हालात होने हैं, जो कल को मरने के बाद होना, उसका किसी को इल्म नहीं, इनको इल्म ही नहीं है। अल्लाह ने ऐसा उनको सुम्मुन बुकमुन उम्युन बना दिया कि आंखों से भी अंधे हो गए, जुबान से भी गूंगे हो गए, दिलों के भी बहरे हो गए, खत्म, कानों के बहरे हो गए, सब कुछ बंद। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, मोहरें लग गई। क्यों? किस वजह से? इस किताब से गाफिल हैं, अपने रब से गाफिल हैं। जो रब से गाफिल नहीं है, जो अल्लाह का जिक्र करता है, अपने रब को याद करता है, वो क्या है? सारी दुनिया नहीं मिली उसको, कुछ भी नहीं पास, गरीब कहते हैं लोग, लोग कहते हैं गरीब इंसान है, ना बेचारे के पास जाहो जलाल है, ना माल है, ना दौलत है, हर वक्त कुरान पढ़ता है, हर वक्त अल्लाह को याद करता है, बेचारा है बेचारा।
लोग उसको बेचारा कह देते हैं ना। अल्लाह अकबर। वो आता ना हदीस के लफ्ज है कि अल्लाह के बाद बंदे ऐसे हैं कि वो अगर अल्लाह पे कसम डाल दे तो अल्लाह ताला उनकी कसम को कभी भी तोड़ता नहीं। देखने में बड़े ही कमजोर हैं, देखने में बड़े ही कमजोर हैं, दुनिया बातें करती है, इनके पास क्या है, बेचारा है, लेकिन उसके पास जो दौलत है ना वो किसी के पास भी नहीं है। दौलत कौन सी है? अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह से डरने वाला दिल है। और जब उस पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो उसके ईमान को ताज़ा करती हैं, उसको जगा देती हैं, उसका ईमान बढ़ा देती हैं और फिर वो उसके साथ अपने रब पे तवक्कुल करता है। ये है सच्चे मोमिनों की निशानियाँ। साथ में लिख लें, सच्चे मोमिनों के औसाफ, सच्चे मोमिनों की सिफतें, सच्चे मोमिनों की निशानियाँ। अल्लाह अकबर। जब इन पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं और अल्लाह का खौफ महसूस करते हुए उसके अहकाम को बजा लाते हैं और जिन कामों से उसने मना किया उनसे रुक जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। सूरत आल इमरान में हम पढ़ चुके हैं। और वो लोग जब कोई खुला गुनाह या अपने नफ्सों पर कोई और ज्यादती कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। आयत नंबर 135। और अल्लाह के सिवा गुनाह बख्श भी कौन सकता है, और वो जानबूझकर अपने अफ़आल पर अड़े नहीं रहते। और फरमाया व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। सूरत नाज़ियात। और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डर गया और अपने नफ्स को ख्वाहिशों से रोकता रहा तो बेशक इसका ठिकाना बेहिश्त ही है। सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत खूबसूरत अल्फाज। जिद्दी नहीं बढ़ना, वो जिद्दी नहीं होते, गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, उनसे कसूर हो जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपने रब की तरफ पलट जाते हैं, जिद नहीं करते, उसके ऊपर डटे नहीं रहते, लड़ाई नहीं करते, झगड़े नहीं करते, मान जाते हैं अपनी गलतियों को। तो गलती को मान लेना भी बहुत प्यारी बात होती है। जब इंसान इंसान के सामने अपनी गलती मान लेता है तो फिर वो रब के सामने भी अपनी गलतियों को मान लेता है। अल्लाह। और फिर फरमाया जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डर गया। सूरतुन नाज़िआत 30वां पारा, दूसरे नंबर पे ये सूरत है। जो अपने नफ्स के सब परवरदिगार के सामने खड़े होने से डर गया और अपने नफ्स को ख्वाहिशों से रोकता रहा। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। डर जाता है दिल, खौफ में आ जाता है, फौरन अमल कर लेता है। इसमें अब मैं देर नहीं करूंगा, अब तो मैंने अमल करना है, मुझे अमल के लिए ये किताब पुकार रही है। अपने नफ्स को फौरन समझा लेता है, पकड़ लेता है, जिहाद करता है, पलट जाता है। उसके लिए अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। फिर उसका ठिकाना जन्नत है। अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हु। अल्लाह हमारे गुनाह गलतियां होती हैं, हमें माफ कर देना। इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने सुदई को बयान करते हुए सुना कि वो सूरह अनफाल की इस आयत के बारे में फरमा रहे थे कि मोमिन वो शख्स है कि जब वो कोई जुल्म या मासियत का इरादा करे और उससे ये कहा जाए कि अल्लाह से डर जाओ तो उसका दिल अल्लाह ताला के खौफ से दहल जाए। मोमिन वो होता है।
اب हमें अपने अपने जायदे लेने हैं मोमिन कौन होते हैं। तिलावत कुरान मजीद से ईमान में इजाफा होता है, ठीक है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पर उसकी आयतें तिलावत की जाती हैं तो वो उनका ईमान और बढ़ा देती हैं। इसमें आपको याद होना चाहिए, रखना चाहिए कि ज़ादतहुम बढ़ा देती हैं उनको ईमानन, ईमान में। वो जो आयतें हैं ना, वो आयतें आयातुहु, उसकी आयतें निशानियां, तो ये आयतों की तरफ इशारा है। सूरत तौबा के अंदर हम पढ़ेंगे 124 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फअम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना वहुम यस्तबशिरून। सूरत तौबा आयत नंबर 124। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो इनमें से बाद मुनाफिक इस्तेहजा मजाक करते हैं और पूछते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसका ईमान ज्यादा किया है। लिहाजा जो लोग ईमान वाले हैं उस सूरत ने उनको ईमान में ज्यादा किया और वो खुश होते हैं, वो उसमें से वो खुश होते हैं। अब आप सोचिए मक्के वाले लोग जो हैं, अब ये सूरत मदनी है, मदीने के अंदर जब ईमान वाले, क्योंकि मदीने में अल्लाह के पैगंबर का ज्यादातर जो वास्ता पड़ा था वो मुनाफिकों से पड़ा था, ठीक है ना, मुनाफिकीन थे। मक्के में तो काफिर थे ना, मुशरिक थे, लेकिन मदीने के अंदर मुनाफिक थे जिनसे वास्ता पड़ा, जिन्होंने इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई था जो सबसे बड़ा मुनाफिकों का सरदार था, जिसने सबको अपनी तरफ लगाया हुआ था। तो इसमें इस आयत और इस जैसी कई आयात से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और कई आइमा इकराम ने इस्तदलाल किया कि ईमान में इजाफा है कि इस बात पर, ईमान में इजाफा होता है इस बात पर कि होता रहता है जमहूर उम्मत का भी यही मजहब है, ठीक है। ईमान में इजाफा होता रहता है जमहूर आइमा इकराम का, जो कि दौरे हाजिर के आइमा इकराम होते हैं, उनको कहा जाता है जमहूर आइमा इकराम, ठीक है। इस पर सबका इत्तफाक है। इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू उबैदा और कई एक आइमा ने बयान किया है कि इस पर इजमा है कि ईमान में इजाफा और कमी होती रहती है। इस मसले पर सही बुखारी की शरह के आगाज में तफसील से रोशनी डाली गई है। ईमान के अंदर जो बात सही समझ वाली है वो ये है कि ईमान के अंदर, जब हम कल बात हो रही थी कि जिस वक्त हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारी हालत और होती है, जब कुरान छोड़ देते हैं, हम दुनियावी कामों में लग जाते हैं तो हमारी हालत और होती है, हम भूल जाते हैं। तो ये ईमान का ऊंच नीच होना, कमी बेशी होना, ये अल्लाह की तरफ से कुदरती होता है, ठीक है। सहाबा कराम ने भी यही सवाल अल्लाह के नबी से किया था कि अल्लाह के नबी, जब आप ये महफिल में बैठते हैं तो हमारे दिमाग और हमारी हालत और होती है, जब हम बाहर निकल जाते हैं मजलिस से तो हमारे ईमान, हमारी हालत बदल जाती है। तो ये हर इंसान के साथ होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कुदरती तौर पे जब हम कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए होते हैं, रहमतें बरस रही होती हैं, तो उस टाइम पे हमारे अंदर एक जज्बा होता है। वो भी, मैं आपको सच्ची बात है, आज के दौर में तो अब बच्चों को क्या पता, जिन्होंने तर्जुमा ही नहीं पढ़ा उनको क्या पता है, उनको क्या इल्म है इस चीज का कि ये आयतें मुझे क्या लेसन दे रही है, तो मेरे ईमान को मैंने कहाँ तक लेके जाना है। ये भी बड़े सच्चे मोमिनों की निशानियां होती हैं कि वो इस पे गौर व फिक्र करते हैं, आंखों से आंसू जारी होते हैं और फिर उनका ईमान का लेवल हाई सतह पे चला जाता है। ये भी कुदरती तौर पे होती है बात, जिन पे कुरान असर करता है, जिन पे कुरान असर करता है। अब सीरतुन्नबी है, बात पढ़ते हैं अल्लाह के नबी की बात को, आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, अल्लाह के नबी के साथ इतने जुल्म, ये मोहब्बत का इजहार होता है। इसी तरह से कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से जन्नत मांगते हैं, जहन्नुम से पनाह मांगते हैं,
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बेहद रोया करते थे। तो ये ईमान के लेवल होते हैं, ठीक है। हमें ये देखना है ये हमारा ईमान, ये आयतें कैसे बढ़ा देती हैं, हमें ज्यादा करती हैं, हमारा ईमान मजबूत कर देती हैं, हमारा तवक्कुल मजबूत कर देती हैं। फिर तो सही तौर पे हम कुरान समझ रहे हैं। अगर मुझे अपने रब पे तवक्कुल आ गया, अगर मुझे अपने रब के साथ दोस्ती मिल गई, अगर मेरे रब ने मुझे चूज कर लिया, और हम इस चीज की कदर करें, इस चीज की फजीलत को समझें कि ये वाकई किताब मुझे बहुत कुछ दे रही है, ये तो मेरी जिंदगी बदल रही है। जब मेरी जिंदगी के अंदर कोई बदलना, चेंजिंग नहीं आती ना, तो उस वक्त समझिए फिर तो मेरे पढ़ने और ना पढ़ने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क उस वक्त पता चलता है जब जब मेरे अमल में तब्दीलियां आती हैं। अगर मैं दुनिया भी रखूं तो दीन भी रखूं तो ये थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाएगी। कहीं ना कहीं जाकर, कहीं ना कहीं जाकर जिंदगी के किसी कोने में मुझे दुनिया से थोड़ा सा बेरगबती करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो फिर मैं अपने ईमान का लेवल जो है वो एक कदम से दूसरे स्टेप पर लेके जा सकती हूँ। हमें इन चीजों का सोचना चाहिए। अगर सहाबा कराम का ईमान मजलिस में बैठे तो और हो जाता है थोड़ा, बाद में कुछ और हो जाता है, घरों में जाते हैं तो कुछ और हो जाता है। इंसान थे ना, बशर थे, बशरियत का तकाजा यही है। बशर कहते ही उसको जो इंसान है, इंसान होता कौन है? भूलने वाला है, भूल जाता है। तो इस पे इसीलिए 5 नमाजें रखी गई हैं। अपने रब को याद करो, पलट पलट कर अपने रब की तरफ आ जाओ। 5 नमाजें गफलत में नहीं डाला तुझे, जो पढ़ेगा तो सही मोमिन बन जाएगा। कितनी प्यारी बात है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे नहीं छोड़ दिया, ठीक है। ईमान का लेवल क्या है? ईमान का लेवल ये है, दुनिया के अंदर परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, क्या होता है? अपने रब पे भरोसा करते हैं। ये आयतें उसका तवक्कुल भी मजबूत कर देती हैं, उसका रब के साथ रिश्ता भी जोड़ देती हैं, मजबूत कर देती हैं। कितनी खूबसूरत आयतें। ईमान बढ़ना कोई छोटी सी बात नहीं होती। तवक्कुल का जो एक है ना कि वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं, यानी इसके सिवा किसी से उम्मीद नहीं रखते, किसी का कसद नहीं करते, किसी की जनाब की पनाह नहीं चाहते, उसी से अपनी हाजतों को तलब करते हैं, उसी की तरफ रगबत और शौक रखते हैं, और वो जानते हैं कि जो वो चाहेगा वो ही होगा, और जो वो नहीं चाहेगा वो नहीं होगा, क्योंकि इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ वहदहु ला शरीक का तसर्रुफ और इख्तियार है। पूरी कायनात का मालिक, खालिक, राज़िक मेरा रब है। इसके फैसले को कोई नहीं टाल सकता, और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ग्रामी पर तवक्कुल और भरोसा ही असल हमारा ईमान है। अब ये ईमान की चोटी है, ईमान की चोटी है। आजमाइशें आती हैं जिंदगी में, लेकिन क्या कहते हैं? जो मेरा रब चाहे, जो मेरा रब कहे, जो मेरे रब का फैसला। मांगते हैं, दुआएं मांगना लाजम है, दुआ करना काम है हमारा अल्लाह ताला से। तकदीर को बदलने वाली सिर्फ एक चीज है जो कि दुआ है। तकदीर को कोई चीज नहीं बदल सकती। लिखे हुए को जो लिखा गया इंसान के हक में, जो उसका एक लिख दिया गया, वो कोई नहीं बदल सकता सिवाय दुआ के। इल्लत दुआ, सिर्फ दुआ बदल सकती है। तो दुआ करना हम पर अल्लाह ताला ने लाजम कर दिया, ठीक है। नमाज पढ़ते हैं, पूरी की पूरी दुआ है। हम उसके अंदर दुआएं मांगते हैं, अपने रब से खड़े हो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। फिर तशहुद की हालत में बैठ के अल्लाह कहते हैं दुआएं मांगो मेरे से।
मैं कबूल करने वाला हूँ। दूसरी देखें यहाँ पर अल्लाज़ीना युकीमून सलाता, और वो लोग सच्चे मोमिन याद करते अल्लाह को, डर जाते हैं, उनके ईमान में इजाफे होते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं और फिर अपनी नमाजों को कायम करते हैं, और फिर जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से खर्च भी करते हैं, नमाज भी कायम करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं। ठीक है, ज़कात भी दे रही है। हम सूरत अल बकरा में काफी तफसीली हमारा मौजू था, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं कि मुत्तकी लोगों की ये सिफात बयान की गई हैं, सच्चे मोमिनों की, मुत्तकी अल्लाह से डरने वालों की। अल्लाह से डरने में बहुत बातें हैं, बहुत सी बात, हर मौके पे, हर जगह पे डरने का मतलब क्या है? मैं कहती हूँ मैं भी डरती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं रोजा भी रखती हूँ, मैं ज़कात भी देती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। मेन जो अल्लाह ताला ने बातें मेरे पे फर्ज की सब मैं करती हूँ। तो क्या मैं पूरी मोमन बन गई, मुत्तकी बन गई? नहीं, कई दफा ये बात हो चुकी है, काफी लंबी इसकी तफसीर है कि कुर्बानियां देकर, क्योंकि ये दीन हमारे पास बहुत कुर्बानियों के बाद आया, इसी तरह से जितना हम कुर्बानी देंगे, जितना हम अपने आप के साथ लड़ेंगे, जिहाद करेंगे, उतना ही ज्यादा ये दरख्त, ये बूटा, ये बीज तनावुर दरख्त बनेगा। ठीक है, जितना पानी मिलता रहेगा, जितनी उसकी गोडी होती रहेगी, जितना उसको हिलाते रहेंगे, उतना ईमान ताजा होता रहेगा और वो दरख्त बन जाता है। अगर हमें वो दरख्त देखना नसीब ना हो, तो जो हमने बीज लगाए, जो हमने गोडियां की, पौधा तो बन गया, तो जो पीछे औलादें हैं वो दरख्त बन जाएंगे, जरूर बनेंगी। अगर गोडी करेंगे, अगर पानी देंगे, अगर आबियारी करेंगे, एक बूटे को लगा देते हैं, हम एक ला के घर में पौधा रखते हैं, मुझे बड़ी मोहब्बत है उनके साथ, उनकी कितनी आबियारी करते हैं, उसको कभी कुछ करते हैं, कभी उसके पीछे लगे हुए हैं, हाय मेरे टमाटर कितने खूबसूरत निकले, मेरी सब्जियां कितनी प्यारी निकली, मेरा ये कितना प्यार, देखो मेरा गार्डन। गार्डन से मोहब्बत तो सभी करते होते हैं, दिल तो कुदरती लगता है ना बाग के अंदर जाके, लगता है। तो कभी कभी हम अपना वो बाग जो मैंने छोड़ के जाना है, जो मेरा घर है, जो मेरे बच्चे हैं, जो पीछे मेरे बहन भाई, जो भी मेरे मिलने वाले, मैंने जो दीन के लिए आबियारी की, जो मैंने इस्लाम के लिए बूटे लगाए, वो कौन से हैं? वो मैंने अपने ईमान की हद तक जिंदा रखा। बाद लोग कहते हैं मैं आती अपने ना गार्डन में चली जाती हूँ, फिर मैं ऐसे, मुझे बड़ा ही प्यार है, क्योंकि ये भी तो जानदार होते हैं, बिल्कुल जानदार होते हैं, पौधों में भी जान होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ती है, हर चीज कुर्बानी मांगती है, वक्त मांगती है, आबियारी करनी पड़ती है, कभी पानी देना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। इसी तरह से हमें अपने ईमान की भी आबियारी करनी है, हमने अपने ईमान को भी तरोताजा करना है। ये उसके हमें अल्लाह ताला तरीके बता रहे हैं, अपने ईमान को तूने कैसे ताजा करना है, कैसे उसको पानी देना है। ऐ मेरे बंदे, तूने अपने ईमान को कैसे पानी देना है, तो सच्चा मोमिन कैसे होगा? अल्लाह की किताब पढ़, दिल से पढ़, गौर फिक्र कर, ताकि तेरी आंखें नम हो, तुझे अल्लाह के अजाब से डर लगे, अल्लाह का जिक्र कर, ताकि तू जिंदा लोगों में शुमार हो जाए, जिंदा लोगों में तेरा शुमार हो। और फिर अपना ईमान ऐसा रख कि तेरे ऊपर ये आयतें असर कर जाएं, फिर तू अल्लाह के सामने झुक जा, नमाज कायम कर, ज़कात अदा कर,
اور اس کے درمیان کا جو وقت ہے نا نمازوں کے درمیان کا، اس کے اندر بھی متقی بن کے رہ، اپنے فیصلے اپنے رب کے حکم کے ساتھ کر، تو پھر تجھے دوسری نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ہمت دے گا. تو پھر دیکھ تو کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. سچے مومن ایمان والا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائیوں سے منکرات سے روکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا اتنے نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں ایسے ہوتا، کیا کریں، سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے. ہماری نمازوں میں مسئلے ہیں، ہماری نمازوں کے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں جو ہمیں عمل کرنے سے روکتی ہیں، جو ہمیں عمل کرنے سے روکتی ہیں، جو ہمیں حب دنیا پہ رکھتی ہیں، جو ہمیں دنیا کی محبت دیتی. نماز پڑھتے ہیں چلتے چلتے، دوپٹے گاڑیوں میں رکھے ہوئے ہیں، مسجد آئی تو دوپٹہ لیا سر پہ تو مسجد میں چلے گئے. کیا ہمارا ایمان یہ دکھاتا ہے؟ جاب سے آتے آتے دوپٹہ گاڑی میں رکھا ہوا ہے، مسجد میں جاتے ہوئے بغیر دوپٹے کے مجھے شرم آتی ہے کیونکہ وہاں پہ مجھے اللہ دیکھ رہا، تو باہر نہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا، جاب پہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، باہر سڑکوں میں پھرتے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا. سب جگہ اللہ موجود ہے، اللہ تو سب جگہ دیکھ رہا ہے ہمیں. وہ تو کسی جگہ پہ بھی ہم سے غافل نہیں ہے، ہم ہیں غفلت میں، ہم غفلت میں ہیں، وہ ہم سے غافل نہیں ہے. جب میرا یہ یقین ہو گیا، یہ یقین ہو گیا، پھر میں زندہ لوگوں میں آ جاتی ہوں. اللہ اکبر. ہمیں اپنے اعمال کا، اپنے عملوں کا جائزہ لینا لازم ہے. مومنوں کے اعمال یہ ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اپنے نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں. اب یونفقون زکوٰۃ میں بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ بھی مال کے بارے میں آتا ہے. مومنوں کے اعتقاد کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا تذکرہ فرما رہا. اب اعتقاد تو ہو گیا نا، ان کا عقیدہ صحیح ہو گیا توحید کا، جو کہ ہم نے پڑھا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ توحید ہے ہماری، ٹھیک ہے، ایک ہی وحدہ لا شریک ہے. اب ان کے اعمال کیا ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو ہم نے ان کو مال و اسباب دیا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور یہ اعمال نیکی کی تمام انواع و اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں. اقامت صلاۃ حقوق اللہ میں سے ہے، نماز کا قائم کرنا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے. امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اوقات، بہت اہم بات ہے یہ، پڑھتے ضرور ہے، جب پڑھیں گے دوبارہ ایمان تازہ ہو جائے گا. نماز کے اوقات، وقت کی جمع ہے اوقات، وضو، رکوع اور سجود کی خوب حفاظت کی جائے. ٹھیک ہے، اچھی طرح سے وضو کیا جائے، پھر وضو واؤ پہ پیش ہے تو رکوع کیا جائے اور سجدہ کیا جائے. یہ حفاظت کے اندر شامل ہے. مقاتل بن حیان نے بھی کہا ہے کہ اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اوقات کے مطابق ادا کیا جائے، طہارت کا خوب اہتمام کیا جائے، رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، نماز میں قرآن مجید کی اچھی طرح سے تلاوت کی جائے، پھر تشہد، اور تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و شریف کا خاص اہتمام کیا جائے. یہ ہے اقامت صلاۃ کا مفہوم. ٹھیک ہے، یہ اقامت صلاۃ کا مفہوم ہے جو کہ نماز کی فضیلت میں بھی آپ نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے،
کہ نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. نماز کا حفاظت کرنا، نماز کا پڑھنا، نماز پہ قائم رہنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اللہ خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے اور دیگر دوسرے تمام واجب اور مستحب حقوق العباد کے ادا کرنے پر شامل ہے. ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے. اللہ تعالیٰ کو وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے، جو اس کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ ساری مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کو، اس کے کنبے کو سب سے زیادہ نفع دے. کتنی خوبصورت بات ہے. مخلوق ہے نا اللہ کی، کنبہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی. ہم ایک گھر کہہ دیتے نا یہ کنبہ قبیلہ کس کا ہے، کہ بھئی یہ تو ان کا ہے، نام لے کے بول دیتے ہیں کہ فلانے کا کنبہ قبیل، فلانے کا خاندان ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. یہ حدیث کے لفظ ہے. تو جو انسان اللہ کے بندوں کو، اس کے بندوں کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے کنبے قبیلے کو بہت زیادہ نفع مند ہو، وہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. کتنی بڑی بات. آج انسان کا دشمن بن گیا، سڑک پر پڑے لوگوں کو چھوڑ جاتے ہیں، دھکے دے دیتے ہیں. میری غریبی نے رشتوں کو ختم کر دیا. رشتہ دار کو رشتہ دار کا پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے. بچوں کو پوچھو، گھر والوں کو پوچھو، باہر پوچھو، انسانیت کا رشتہ ختم ہو چکا ہے. اللہ والے ابھی بھی بہت ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا کھڑی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. پچھلے دنوں میں نے سنا کہ ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا. یہ 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے. ڈائیورس ہو گئی تھی. کبھی باپ کے پاس ہوتے تھے بچے، کبھی ماں کے پاس ہوتے تھے. تو ایک دن ماں کے پاس آئے ہوئے تو اس نے پکڑا، لے جا کے ان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا. کبھی سنا یہ بات؟ قیامت کا نزدیک، قیامت کہیں باپ کرتا ہے، کہیں ماں کرتی ہے، کہیں بچے ماں باپ کو کر دیتے ہیں. قیامت کا نزدیک. اتنا علم ہونے کے باوجود بھی شرک کی انتہا، ظلم پہ ظلم. اب کہنے کو تو نا اللہ تعالیٰ جب اس زمین کے اوپر، قرآن میں آتا نا، جب اس زمین کے اوپر شرک حد سے بڑھ جائے گا. شرک کیا ہے؟ ظلم ہے. انسان پہ ظلم کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب آنے شروع ہو جائیں گے. کیسے عذاب آ رہے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بیٹھے ہیں گھروں کے اندر، کھا پی رہے ہیں، سکون میں ہے، شوہر جاب پہ چلے گئے، گھروں سے بچے اسکول میں چلے گئے. کیسی بارش ہوئی، کیسا طوفان آیا، صفائے ہستی سے مٹا دیا، بنجر ہو گئے وہ شہر. انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اسی طرح سے بعض دفعہ ایسی، نعوذ باللہ اللہ سب کو بچا کے رکھے، ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا، کہ میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، کہاں سے آ گئی یہ پریشانی. اور اس وقت پھر ہم اپنے اعمال کا جائزہ بھی نہیں لیتے. کبھی کسی پہ تھوپ دیا، کبھی کسی پہ تھوپ دیا، تو نے ایسے کیا، فلانے نے ایسے. گھروں میں بیٹھے میاں بیوی بات چیت ہو رہی ہے، اچھے بھلے بیٹھے ہیں، منٹ میں جھگڑا ہوا تو کام ہی ختم ہو گیا. یہ سب اپنے اعمال ہمارے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ بچا کے رکھے. اللہ دلوں کے اندر تو نرمی دینا. انسانیت کے جب حقوق پورے نہیں ہوتے نا،
जब इंसान इंसान के हकूक नहीं पूरा करता, अल्लाह का गजब आसमान से नाजिल हो जाता। आज ये हालात हो चुके हैं क्योंकि हम पैसे के पीछे हैं ना, हम पैसे के पुजारी बन गए। हमें पैसा चाहिए, अपनी इज्जत चाहिए, जाहो जलाल चाहिए दुनिया का। आज भी इनकसारी हमारे अंदर से चली गई, हमारे अंदर छोटापन नहीं आता, कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। और बड़े दुख की बात है ये। मैं कहती हूँ हमें कोई एक बात कर दो चार तो सुना ही दो, जब तक बदला ना लूं तो मुझे तो सुकून ही नहीं मिलता। फर्ज है मेरे पे बदला लेना, तो लाजम है, अल्लाह ने हुक्म दिया बदला ले लो। माफ करने का हमारे अंदर हौसला ही नहीं रहा, माफिया देने का हौसला नहीं रहा। माफ कर दिया करो, माफिया ले लिया करो। बड़ी रहमतें हैं इसके अंदर, बड़ी बरकतें हैं इसके अंदर। जुड़ जाओ। रिश्तेदारों को फोन करना, रिश्तेदारों पे खर्च करना, रिश्तेदारों के साथ बना के रखना, उनके हाल अहवाल का पूछना। कोई खानदान में गरीब है उसको देना, सबसे पहले रिश्तेदार का हक है। सब रिश्ते बाद में है, सबसे पहले रिश्तेदार है। देखो कहाँ पे कोई मजलूम है, हेल्प करो, मदद करो। अल्लाह अकबर। ये है अल्लाह ताला क्या कुनबा है, ये पूरी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। अल्लाह के साथ मोहब्बत करनी है तो उसके बंदों के साथ मोहब्बत। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा ना कि अल्लाह के नबी की हदीस आ गई, जो बंदो अल्लाह के बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह अकबर एक छोटे से चंद लफ्ज है, कितनी बातें इसके अंदर मुदगम हो चुकी हैं, कितनी चीजें हमें इसके अंदर पता चलती हैं। अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। अल्लाह के साथ जुड़ने का तरीका जरिया क्या है, उसके बंदों के साथ जुड़ जाओ। बाद लोग कहते हैं मुझे नहीं किसी की खबर भाई, मैं तो बस अपनी चार दीवारी में रहती हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। नहीं, वो मोमिन ज्यादा बेहतरीन मोमिन है जो दूसरों के अंदर रहकर अच्छे फैसले करे, अच्छे फैसले करे, उनके लिए सुकून का बाइस बने, रहमत का बाइस बने। वो मोमिन ज्यादा बेहतरीन है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही सच लोग सच्चे मोमिन हैं। सारी सिफात बयान करते हैं। कितनी सिफात है लिखी है ना, मैं बाद में पूछती हूँ आप सबसे। यानी जो लोग इन तमाम औसाफ से मुत्तसिफ है वो सच्चे मोमिन हैं, वही सच्चे मोमिन है। ये वो मोमिन है जो हक पर है, जो सच्चे मोमिन है, अल्लाह के प्यारे सच्चे बंदे हैं। अल्लाह के नजदीक फिर उनके क्या दर्जे हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, कुर्बानी है, कुर्बानी देनी पड़ती है। इंसान को इंसान से जोड़ना, नंद भावज के झगड़े, सास बहू के झगड़े कैसे अजीबो गरीब है, क्यों है वजह? बहन का भी भाई पे हक है, ठीक है ना, बहन का भी भाई पे हक है। और आज हमारे यहाँ क्या है, हम कहते हैं लो माँ बाप चले गए, अब तेरा क्या रहा इस घर में। ये बात एक छोटी सी है, करने वाली नहीं, लेकिन बहुत लोग इस चीज में फंसे हुए हैं, इन परेशानियों में आ चुके हैं। लेकिन समझ के चलना, हालात को देख के चलना। अगर मेरे हालात भी उन जैसे ही हो जाएं तो फिर तो मेरे में और उसमें कोई फर्क ही ना रहा, ठीक है। हमें इन चीजों को बहुत देख कर चलना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये रिश्ते बनाए, माँ बाप का, औलाद का, बहन भाइयों का,
बेटियां, नंदे, ये मसले मसाइल काफी होते आ रहे हैं, सुनती आ रही मैं काफी देर से। क्या है, हम घरों के ऊपर हुकूमत करते हैं, बहन भाई एक जगह पे रहे, जिंदगियां गुजारी उन्होंने, आज एक औरत आती है, वो उनको रिश्तों को तोड़ देती है, उनके अंदर खला पैदा कर देती है। कैसा ईमान है मेरा और आपका? इंसानियत को तो हम जोड़ने के लिए आए, यहां से घर बनते हैं। इसलिए बात, पहला स्टेप औरत का यही होता है। बाप के घर पे होती है तो इज्जत होती है बाप की, उस घर में रहती है इज्जत के साथ। जब दूसरे घर में आती है तो उसके फराइज और बदल जाते हैं। वो उस घर को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है, जोड़ती है। वो उस घर को इकट्ठा करती है। अब उस घर में आने वाला हर रिश्ता उसके लिए एक मुहज्जब, उसके एक बहुत ही मुअद्दब रिश्ता है। वो उसका अदब करेगी, उसकी रिस्पेक्ट करेगी, उसको इज्जत देगी, क्योंकि वो तेरे ससुराल वाला है, तुमने हमेशा वहीं पे रहना है। सबसे पहला उसमें सास का आता है, माँ, उसके बाद नंद का होता है। बेटियां जब घरों से चली जाती हैं तो उनके घर पीछे उनके लिए होते हैं माँ बाप के घर, उनमें आना जाना उनका होता है। इज्जत दिया करो। भाई को चाहिए अपनी बहन को, अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी का पैटर्न दिया है। ये सच्चे मोमिनों की निशानियां है, ये हक पे रहने वालों की निशानियां है। याद रखें, घर से ही सारा निजाम बिखरता है, चलता है, दरवाजे खुलते हैं। अगर एक घर के अंदर एक औरत घर का निजाम खराब कर दे तो सारे दरवाजे बंद हो जाते, सारा निजाम खराब हो जाता, सिस्टम ही खराब हो जाता। औरत घर बनाती है। हमें इन चीजों को लाजमी तौर पे सीखना है, क्योंकि ये हमारे किस में आते हैं, अल्लाह के कुनबे में आते हैं। आज इस बात को लिख के जाना है, कुनबा है हम अल्लाह ताला का। हमने अल्लाह के बंदों को तकलीफ नहीं देनी। ये वो सच्चे मोमिन बनना है जो हक्कन हक्कन, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कुरान के अंदर, ये लोग सच्चे मोमिन हैं, ईमान वाले हैं ये लोग। रिश्तेदारों की तरफ से परेशानियां जरूर होती हैं, इतनी साथ तक न लेके जाओ कि अब खत्म कर दी, नहीं। पकड़ होगी क्यामत के दिन, पूछा जाएगा क्यामत के दिन। ये रहम के रिश्ते होते, इनको तोड़ना पुलसरात पे, जब इंसान पुलसरात को पार करेगा, सिला रहमी सामने खड़ी हो, अल्लाह इसने मुझे काटा था, इसने रहम के रिश्तों को काटा था, आज तू भी इसको काट दे। जोड़ने वालों के लिए भी अल्लाह, इसने सिला रहमी को जोड़ा था, इसने रहम के रिश्तों को जोड़ा था, तू भी आज इसको जोड़ दे, लिहाजा इसको जन्नत में दाखिल कर दे। हम पे हकूक हैं सबके, अपने फराइज को समझना है तो फिर हम सच्चे मोमिन बनते। ये ईमान है ना हमारा, ये हमें ईमान सिखाता है। खाली नमाज रोजा ईमान नहीं होता। असलिहु ज़ाता फत्तकुल्लाह व असलिहु ज़ाता बैनिकुम। इस चीज को कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। सबको पकड़ो, जो आपके सामने ऐसी बात करे, कोई रिश्तेदारों की खिलाफ वर्दी, रिश्तेदारों को बुरा भला कहे, कोई बात करे, पकड़ लो, समझाओ, प्यार फैलाओ। हमारे ऊपर ये लाजम है। अल्लाह ताला कहते हैं ये वो सच्चे मोमिन हैं, यही उनकी सिफात हैं, ये मोमिनों की सिफतें जिसके अंदर पूरी इंसानियत आ गई है, पूरी इंसानियत। फिर अल्लाह ताला कहते हैं उनके लिए क्या है, लहुम दराजातुन इंदा रब्बिहिम, उनके लिए अपने परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे हैं। उन्हें अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत में बुलंद बाला, अरफा और आला दराजात और मकामात हासिल है। सुबहान अल्लाह।
कितने बड़े दर्जे मिलते हैं, छोटे से नहीं, छोटे छोटे दर्जे नहीं। ये सब वक्ती कुर्बानियां होती हैं। माफ कर देना ना वक्ती कुर्बानी होती है। किसी के साथ मोहब्बत से बैठ जाना वक्ती कुर्बानी होती है। किसी को टाइम दे देना मुश्किल लगता है, अच्छा अब ये घर पे आया, अब नंद आ गई, भावज आ गई, भाई आ, अल्लाह अब इनके लिए ये करूं, वो करो, बहन भाई आ गए, रिश्तेदारों में से आ गया, दोस्त अहबाब में से कोई आ गया, कोई भी आ गया ना, अब इसको टाइम दो, मुश्किल। लेकिन वक्ती कुर्बानी खुशी से करके अजर मिल जाएगा, ना खुशी से करके निफाक में आ जाएगा। अल्लाह को राजी करना है ना, करना भी तो किसको राजी है? कभी हम सोचें बैठ के करना किसको राजी है? रजा किसकी है? किसी इंसान की नहीं है। मैं उस बंदे को राजी नहीं करती, वो तो कुदरती राजी हो जाएगा जब मेरा रब राजी हो जाएगा, जब मेरा खुदा राजी हो जाएगा, मेरा मालिक राजी हो जाए। वो सच्चे मोमिन हैं, उनके लिए दर्जे अल्लाह ताला की दराजात, दर्जा की जमा है, दराजातुन इंदा रब्बिहिम व मगफिरतुन व रिज़्कुन, मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम। कितना बड़े टाइटल अल्लाह ने दे दिया, कितनी बड़ी खुशखबरी अल्लाह ताला ने दे दी। मेरे बंदो, तुम्हारी ये मेहनतें रायगा नहीं जाएंगी, तुम्हारे ये अमाल लिखे जा रहे हैं, तुम्हें बड़े ही बुलंदो बाला अल्फा और आला दराजात मिलेंगे। अल्लाहुम्मा अजरना। किसी के लिए परेशानियों का बायस ना बनो, सुकून वाले बनो, इन जबानों के अंदर हलावत लेके आओ। इस रुए जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक बुरा इंसान वो है जो झगड़ालू है, जिससे बात करता हुआ दूसरा डर जाए, कैसे करूं मैं इसके बाद, अभी गुस्सा करेगी, अभी नाराज हो जाएगी। भाई डर लगता है बहुत? नो, मोमिन वो होता है जिससे किसी को कोई खौफ और खतर ही ना हो बात करने के टाइम, क्योंकि मोमिन को अपनी इज्जत का तो पता ही नहीं है, मेरी इज्जत गई। इज्जत और जिल्लत का मालिक तो अल्लाह है। जब किसी के लिए रहमत बनोगे, सुकून बनोगे, तो किसी को आपसे बात करते हुए कैसे डर लगेगा? फलाने की तबीयत बड़ी सख्त है भाई, फला की वो ऐसे क्यों? सब अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे बनो मीठे। मोमिन मीठा होता है, मोमिन तैयब होता है, मोमिन पाकीज़ा होता है, उसकी बात भी बड़ी खूबसूरत होती है, उसके कलीमात भी बड़े पाकीज़ा होते हैं। तो मोमिनों की निशानियां होती हैं, उनकी ज़बान में हलावतें होती हैं, मिठास होती है, मोहब्बत होती है। बोलने के टाइम हम किसी को देखते ही नहीं है, इसीलिए गुफ्तार में भी हया है। किसी को तकलीफ ना ज़बान से दो। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, जिसकी ज़बान और हाथ से। ऐसे मुसलमान बनो, क्योंकि जब किसी को तकलीफ देंगे ना, तो क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। उन मोमिनों को अल्लाह ताला के अल्लाह ताला के यहाँ उनके लिए बड़े-बड़े दराजात हैं। हुम दराजातुन इंदल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। सूरत आल इमरान 163 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन लोगों के अल्लाह के यहाँ मुख्तलिफ और मुतफावत, यानी कि इसके बदले में दर्जे हैं, और अल्लाह देख रहा है जो वो अमल कर रहे हैं। व मगफिरतुन, और बख्शिश है, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्श देगा और उनकी नेकियों का अच्छा बदला अता करेगा। इसीलिए है ना कि नेकियां करो, अच्छा एहसानात करो, अच्छा किसी से बिहेवियर करो, बर्ताव करो, इखलाक। हुस्न इखलाक क्या होता है? कभी हमने सोचा? हम नाम सुनते हैं हुस्न इखलाक, अपना एक सिर्फ इखलाक याद रखें, इखलाक खुलुक से है, मखलूक, इखलाक, खुलुक, खलक,
सब लफ्ज है ना मिलते जुलते, पैदाइश, पैदा करना, मखलूक, अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक, अल्लाह ताला का कुनबा, कबील, ये सब कुनबा आ जाता है ना, हदीस के लफ्ज कुनबा है बस, यहीं तक रखेंगे ना, कबीला तो फिर अलग कबीले बन जाते हैं। कुनबा तो क्या है, अल्लाह की मखलूक है। इसी मखलूक से लफ्ज है खुल्क, हुस्न इखलाक, मखलूक के साथ बेहतरीन रवैया रखना, इखलाक रखना, क्योंकि इंसान तू भी पैदा किया गया है, तेरे जैसा वो भी इंसान है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो तेरे दीन पे है, चाहे तेरे साथ उसकी आदत मिलती है नहीं मिलती है, वो भी इंसान है। तू महल में रहता है, वो झोपड़ी में रहता है, दोनों बराबर है अगर तकवा नहीं है। सिर्फ तकवे की बुनियाद पर अल्लाह ने इंसानों को फजीलत दी है। अगर तेरे अंदर वो नहीं तो तेरी कोठियों कारों का क्या फायदा है। तो तकवा भी फिर लेके आ, जब तकवा होगा तो झोंपड़ी वाले को इंसान समझेगा, उसको कभी भी अपने से कमतर नहीं समझेगा। अच्छा, बाद लोगों के अंदर बड़ी ये होती है, भाई मैं तो कभी ऐसे नहीं करती, मेरे अंदर तो ऐसी आदत है, मेरी तो ये आदत ही नहीं है, मेरी तो ये आदत है। किसी को क्या मसला है तेरी आदत का, मेरे असूल हैं, मेरे ये हैं, मेरे ये सब जो चीजें होती है ना, इंसानों के साथ थोड़ी सी इसमें अल्लाह ताला ने हमें लचक रखने का हुक्म दिया है। जब इंसानों के साथ इंसानों के मुआमलात बेहतरीन हो जाते हैं, अल्लाह उनसे राजी हो जाता है। फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, अल्लाह ताला ने हमें एक सबक दे दिया। दराजात बुलंद होते हैं और उनके अल्लाह बख्श देता है। सही मुस्लिम और बुखारी में एक हदीस है, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अहला इल्लीईना ला यराहुम मन हुवा अस्फल मिनहुम। बहुत खूबसूरत हदीस है, काश हमें समझ आ जाए। कमा तरौनल कौकब दुर्री फी उफुकिस समाई, दुर्रियु फी उफुकिस समाई, कालू या रसूल अल्लाह तिलका मनाजिलुल अंबिया ला यबलुगुहा गैरुहुम, काला बला वल्लाहिल्लज़ी नफ्सी बियदिही मुहम्मद रिजालुन आमनु बिल्लाहि व सद्दकुल मुरसलीन। बेशक आला दर्जे वाले अपने से निचले वाले दर्जे लोगों को देखेंगे, जिस तरह के तुम रोशन सितारे को आसमान के किनारों में देखते हो। सहाबा कराम ने अर्ज की, "ऐ अल्लाह के रसूल, ये तो हजरात अंबिया कराम होंगे, ये तो नबियों के दर्जे होंगे जो आला दर्जों पे फाइज होंगे, और दूसरे लोग उनके दराजात को नहीं पा सकेंगे। फरमाया, क्यों नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ पे मेरी जान है, ये तो वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के साथ ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह ताला के रसूलों की तस्दीक की। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह के रसूलों की तस्दीक की, यानी कि अल्लाह ताला की, अल्लाह के रसूलों की तस्दीक की। जब तस्दीक की तो अपने अमाल बेहतरीन बना लिए, खूबसूरत बना लिए। एक दूसरी हदीस में आता है, जिसे इमाम अहमद और अहले सुन्नत ने बरवायत अतिया अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु से बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अहलल जन्नति ला यरौना अहला इल्लीईन। इल्लीईन में होती ना रूहें, जब इंसान फौत हो जाता है तो जो नेक रूह होती है वो इल्लीन में होती है। इल्लीन क्या है, आला दर्जा है, बुलंद दर्जा होता है। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम कमा तरौनल कौकब दुर्रिय फी उफुकिस समाई व इन्ना अबा बकर व उमर लमिनहुम व अनअमहा व अनअमा। अहले जन्नत इल्लीन वाले लोगों को इस तरह से देखेंगे जैसे तुम आसमान के किसी किनारे में रोशन तारे को देख। बिलाशुबा अबू बकर और उमर भी उन्हीं बुलंद दराजात वाले लोगों में से होंगे, और उनके लिए ये क्या खूब किस्मत की बात है। अल्लाह अकबर, क्या ही बात है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु भी इन्हीं लोगों में से होंगे, इन्हीं बड़े दराजात वाले लोगों में शामिल होंगे। तो क्या पता चला
کہ اپنے اعمال کی درستگی کرنے کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ بہترین درجوں پہ فائز کرے گا۔ قیامت کے دن ہمیں جنت کی خوشخبریاں ملیں گی۔ اب یہ تمام جو ہم نے باتیں ہیں پڑھی ہیں، یہ ایمان والوں کے اوصاف ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور رب کے پاس، ان کے اللہ کے پاس ان کے لیے ایک بہت ہی عزت والا رزق، مین اس کے اندر سبھی کچھ آ جاتا نا، کہ ان کو دیا جائے گا، ان کو عزتیں بھی ملیں گی۔ فرشتے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، سلام قول من رب الرحیم، ان کو سلامتیاں پیش کی جائیں گی، ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کی قربانیاں ہیں، جنت کے ان درجوں کو پانا، ان بڑے بڑے درجات کو پانا، دیکھنا، اللہ اکبر۔ پھر آتا نا وہ ایک جگہ پہ اس میں قرآن مجید میں ایک آیت میں آتا ہے سورت کے اندر کہ قیامت کے دن بے شک مومن جو ہوں گے ان کو آوازیں دی جائیں گی، پیغمبروں کی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، آ کے نبیوں کی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ کہیں صدیقین سے آواز آئے گی کہ صدیقوں کی صف میں آ جاؤ، کہیں شہداء کی آواز آئے گی، کہیں صالحین کی آئے گی، ان کی صفوں سے آوازیں آئیں گی۔ کیوں؟ اگر میرے اعمال ایسے ہوں گے، تصدیق کی پیغمبروں کی، توحید پہ پکے رہے، پھر پیغمبروں کی تصدیق کی، پھر اپنے اعمال سنوارے، پھر اپنے اعمال بہترین بنائے، حق نہیں کھایا کسی کا زندگی میں، کسی کو دکھ نہیں دیا زندگی میں۔ وہ آتا نا دو عورتوں کی کہانی کہ ایک عورت تھی جو اپنے بہت ہی عبادت گزار تھی، بہت ہی عبادت گزار تھی، لیکن ایک بلی رکھی ہوئی تھی، اس پہ ظلم کرتی تھی، اس پہ ظلم کرتی تھی۔ اللہ رحم، اپنے بلی پہ ظلم کرتی تھی، یہی ہے نا حدیث میں آتا۔ تو کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور ایک عورت تھی اس کے مقابلے میں جو کہ بہت ہی کم عبادت گزار تھی، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے جانوروں کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی خوبصورت تھا، بہت ہی لیکن کوئی عبادت کو 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، رمضان کے روزے رکھتی تھی، اللہ کے حقوق ادا کرتی تھی، لیکن ساتھ اس کے انسانوں کے حقوق پہ بھی توجہ دیتی تھی، اس کو بھی سمجھتی تھی، اور ایک دن رات عبادت کرتی ہے، لیکن انسان دکھی ہے اس سے، حد تک وہ بلی پہ بھی ظلم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جانوروں پہ ظلم کرنے سے روک دیا اور ہم انسانوں پہ کرنے چلے۔ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا، ایک بلی پر ظلم کرنے سے۔ اور ایک جگہ آتا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ غلط قسم کا رویہ رکھنے پہ، پڑوسی کو تنگ کرنے پہ، دکھ دینے پہ۔ پڑوسی کو دکھ دینا، پڑوسی کو تنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس میں ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ انسان کو انسان کے لیے کیسے فائدہ مند ہونا چاہیے۔ تو قیامت کے دن ان کو بہت ہی باکرامت رزق دیا جائے گا، ان کے لیے جنت کی سلامیاں پیش کی جائیں گی، اور ان کو جنت کے اندر جو رزق دیا جائے گا وہ بڑا ہی پاکیزہ ہوگا۔ دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، شہد کی بھی نہریں ہوں گی، شراب کی بھی نہریں ہوں گی، لباس بھی 70 قسم سے زیادہ ہوں گے، کھانے بھی ایک پھل کے اندر 70 ذائقے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، یہ ان کو رزق دیا جائے گا جو یہ کام کر کے لے آئیں گے۔ اتنا بڑا سودا تو نہیں تھا، لیکن آج ہمارے لیے بہت بڑا بن گیا، کیونکہ انا پرستی آ گئی۔ جہاں پر انا پرستی ہوتی ہے نا، وہاں پر انسان اللہ کی رضا کے سودے نہیں کر سکتا، کیونکہ کبر، تکبر اس طرف سے ہی آتا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ یہ سچے مومنوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے لیے یہاں پہ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ جن ایمانداروں میں یہ 5 علامات پائی جاتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے پکے سچے مومن قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ کے ہاں بلند درجات بھی ہوں گے، بخشش بھی ہوگی، عزت کی روزی بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن پیدا کیا، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اب دیکھیے پہلی آیت میں جن 3 علامات کا ذکر کیا گیا ہے وہ قلبی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں،
قلبی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی اللہ کا ذکر درمیان میں آ جانے سے دلوں کا دہل جانا، اللہ کی آیات سے ایمان میں اضافہ ہو جانا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اور نماز بدنی عبادت ہے اور انفاق فی سبیل اللہ مالی عبادت ہے۔ بعض علماء نے ان میں نسبت قائم کی ہے کہ قلبی عبادات کے عوض درجات میں بلندی ہوگی اور بدنی عبادات کے عوض مغفرت ہوگی اور مالی عبادات کے عوض عزت کی روزی ملے گی۔ ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے، عبادات کو تقسیم کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ آیت کو پڑھیے۔ کون پڑھے گا اس کا؟ ہم لفظی ترجمہ لکھ لیتے ہیں، ہمارا ٹائم ہو گیا تقریباً، چلیں 10 منٹ اور کرتے ہیں۔ پڑھیے، کون پڑھے گا آیت کو؟ 2 آیتیں پڑھیے، ان کی تلاوت کریے، ذرا اچھی سی تلاوت، خوبصورت تلاوت کریے۔ بہت پیارا موضوع شروع ہو رہا ہے ہمارا، جنگ بدر کا۔ چلے میں پڑھ جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 4 رائٹ؟ جی 5 5 اور 6 اور 7 پڑھیے۔ جی 5 6 7 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين جی پڑھ لیجیے، پڑھ لیں۔ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ۔ چلے لفظی ترجمہ لکھیے، بہت ہی پیارا موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے جنگ بدر کا، اور کل میں آپ کے سامنے پہلے جنگ بدر کے پورے حالات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ کے اپنی تجلیات نبوت جو بھی کتاب آپ کے پاس ہوگی اپنے پاس رکھیے، اس میں سے پھر پہلے پڑھنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ بہت ہی خوبصورت اس کے اندر جنگ بدر کا ایک نقشہ پیش کیا گیا، اور توجہ سے پڑھیے، اس کے اندر چلے جائیے۔ ٹھیک ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما جیسا کہ، سکرین پہ لائیے آیات کو، جیسا کہ جس طرح سے نکالا تجھ کو ربوں کا تیرے رب نے، من بیتی کا تیرے گھر سے، بالحق ساتھ حق کے، وَإِنَّا اور بے شک، فریقاً ایک فرقہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون ناخوش ہیں، البتہ ناخوش رکھتے تھے۔ سکرین پہ لائیے، کون کر رہا ہے یہ؟ سکرین پہ آئے پیج، کس نے شیئر کیا ہوا ہے؟ شیری نے کیا ہوا شیئر۔ کہاں پہ ہیں شیری؟ خود سے دیکھا کریں اور خود سے کیا کریں، ٹھیک ہے۔ یجادلونک فی الحق کی، جھگڑا کرتے تھے آپ سے حق کے بارے میں، بعد ما تبین، پیچھے اس چیز کے کہ ظاہر ہوا، کأنما گویا کہ، یساقون ہانکے جاتے ہیں، وہ ہانکے جا رہے تھے، الی الموت طرف موت کی، وہم ینظرون اور وہ دیکھتے تھے، دیکھ رہے تھے، ینظرون نظر دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور جب وعدہ کرتا تھا تم کو اللہ تعالی،
جب تیرا رب تیرے سے وعدہ کر رہا تھا. اہدت طائفتین، ایک کا دو جماعتوں میں سے، ٹھیک ہے، ایک کا دو گروہ. طائفہ ایک گروہ کو کہتے ہیں، طائفتین دو جماعت، دو گروہ. انہا بے شک وہ، لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم دوست رکھتے تھے، انا یہ کہ غیر ذات الشوکتی بے شک بغیر شوکت والا، بغیر ہتھیار والا، بغیر جاہو جلال والا. اس کے اندر بڑی چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر ہے ہتھیار. ایک تو شان و شوکت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، اس کو بھی کہا جاتا ہے نا، جاہو جلال، شان و شوکت، عزت، بڑا روبدار بندہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہے کیا؟ ہتھیار. بن شوکت کے، بغیر ہتھیار کے، تکونو ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، سبحان اللہ، بے شک یہ کہ ثابت کرے، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، یہ کہ ثابت کر دے حق کو ساتھ، بکلماتہ اپنی باتوں کے، اپنے کلمات سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَقْطَعَ اور کاٹ دے، دابر الکافرین جڑ کافروں کی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ تاکہ سچا کر دے دین کو، سچ کر دے، ثابت کر دے دین کو، اور جھوٹا کر دے باطل کو، اور جھوٹ کر دے، ختم کر دے، مٹا دے باطل کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اگرچہ ناپسند کرے مجرم، اگرچہ اس کو ناخوش رکھے، ناپسند کرے، اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں کافروں کی، مجرموں کی. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے سچ کو ثابت کرنا تھا کہ دین برحق ہے، دین ہمیشہ رہے گا، میرا نام ہمیشہ رہے گا. اللہ اکبر. بہت ہی خوبصورت واقعات ہیں. یہاں سے ہم انشاءاللہ کل تفسیر پڑھیں گے پوری. بہت ہی مزہ آئے گا، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے پڑھنے میں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو محبت دے اس کتاب کی، اس قرآن کی. محبت سے پڑھا کرو، پیار سے پڑھا کرو. لے کے بیٹھو تو دلوں کے اندر اللہ کی محبت لے کے بیٹھو. اے اللہ اس علم کو ہمارے دلوں کے اندر اس کو گاڑ دے، اس کو ہمارے دلوں کے اندر سچائی کا جذبہ پیدا کر دے، کیونکہ یہ کتاب بہت خوبصورت کتاب ہے. ایک آیت پڑھتے ہیں تو درجہ بلند ہو جاتا ہے، دوسری پڑھتے ہیں تو درجہ بلند ہو جاتا ہے، ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے. جب ہم سیکھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں بیٹھ کے سمجھ کر، تو ساتھ ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک. چلیں اب آپ کی باری ہے. اب آپ بتائیے آپ کہاں سے پوچھنا ہے، کہاں سے سمجھ آئی، کہاں سے نہیں آئی. کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ پوچھ لیں.